قاعد يولي ندير فيديو بروشينمون ازل في الاول aussi اقرا ديال الكباري سوفاج اللي وليت ولا من سيملي لي سيدنا كنت حافظ جمعي ديك التاكيا لا سيربريز فريمون لا سيربريز دو شيف دا يدير وكوزيد الملا لازلت لك دا يدير ماشي اللي ولي نمسك معنا عنوادنا يوضين الله يبارك يوضين يبارك فيك قارنا اللي ولي نخليو ليه ويا تقال لينا هو نقام نزقل لي واه كنا نقليو ليه سي فري لي بيزار تا سيدي خملا ماركي قال لي ولي لا وي جو تروف جولي اوسي يعطيكم صح صافا دا يدير صافا صحينا يفتكر نقضى الساعه الجايه Ouais, ça va quand même. Tant que le صحة ça va. Tant que le صحة c'est né d'égalouche finalement. Des fois finalement tu me potes sur des choses inutiles. C'est ça. Mais صحة c'est ça le. Et comment? Et puis voilà tout à l'heure دابا راه دا يدير toujours fidèle à lui-même, comique, humoristique, vraiment un bon vivant. خاطر ملي هاد الشغل انتم جيت قال انا ترويح. ولاش كان مقاطعة عيني لها نشرح هذه يعني دي سلامة فهمها جبيدة كنت صايقة كنت نشرحها من الدواء هذا le plus gratuit, le plus moins cher du monde. Ça coûte rien mais ça donne beaucoup. بالضبط الصوت وقال كده tu as quelques muscles. Mais matière staniyati, 75% des muscles travaillent. Oui. Et ben, et voilà, quand je suis travaillé, ça c'est donné ça qui danse. Hein? Voilà, ça c'est donné ça qui danse. D'accord. Et oui. D'ailleurs, la dernière fois que voilà, bon, c'était l'année passée du Zénith, mais voilà, mais la dernière fois que voilà, on va dire officiellement qu'il y a nous créons ensemble, etc. C'était ça remonte à 8 ans, 9 ans en arrière, et c'était à Bourg-en-Bresse, chez moi, oui. En Bresse. Super moment. Tu as fait un spectacle en plein air avec des enfants, avec des écoles françaises, des enfants français qui ont chanté en kabyle. C'est très léger. Ah? Je suis fier. Super. Il est où qui filme normalement, les officiels d'Indina, ils ont filmé normalement, j'avais vu, ils avaient des caméramans officiels. Là, mais je fais râler, mais en tout cas, je fais Ken. Je fais sur une anecdote, et toujours dire fidèle à lui-même. On était dans les répètes. J'étais en train de répéter avec les Français, j'étais la seule kabyle parce que c'était les répètes, c'était pas encore le soir. Et du coup, moi j'étais en face avec ma fille. Non, ماشي ثقيل هم قرات. سنضيع دابا قراو حاشي شنو كنت كي لا يفهم من تقبايليت ميم لي ميوزيسيان ماشي د القبايل دونك ثورة غير هوينا كني نبغى دنينا شفيت فلات. Voilà, c'était un souvenir vraiment que j'ai gardé, c'était merveilleux et surtout arriver à chanter des petits enfants français en kabyle. C'était 3 écoles de 3 villages différents, je me souviens très bien. Guatasils, c'était fourmilière. C'était une fourmilière. عجبتني الحال. شنو البابا ينوفا شنو الصندوق etc. Qu'est-ce que ça te fait que tu n'aimes pas les justement les autres parce que ça fait plaisir mais c'est normal en quelque sorte. On s'intéresse à une culture grâce à un homme qui est dire ça te fait quoi que tu ça me fait plaisir. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pas une fin en soi. Parce que c'est normal هذا حمل ما إلا كنت نتفكر الصبي قبل pas de raison. حتى الصبي قلنا ديال الصبيات خصنا لي شانسون en anglais كيفهمنا شنو مي اللي تعجبني بحال البابا et puis هذا parce que قرا لك السواتي هي نتكلم تسلاين وبالدار نتكلم دونك مو قبل الدار لا نتدني قبل نتسرد الصوت شويه Et je fais on était dans la même journée de rapprochement juste هو اللي قلت دابا كبير je fais un délai qui la voiture نروح les répètes
تهضر راسي اللي دايره فواتور تني راس ما تسمح صاد تقبيليت ما راس سمح صاد على ليبوك سيتي كان زفراح كيما هادشي ان بو بليس كان زفراح فيونسي وشي باكي تني راس ما تصدي تقبيليت ما تصدي وكاداكيا بغاتني كاينس لا بليسي وكاداكيا بغاتني كي راس تني راس الزريضه اللي تني راس تبع لو فرونسي اللي تني راس زريضه اللي شي ميم جو chante beaucoup avec ces jeunes chanteurs étrangers. C'est que comme on n'arrive pas à نتلاوى عشنانا روح غنبقى عشنا نسج باش كتدلاوي عشنا. C'est ça? C'est ce que tu as dit à ma fille. Bien sûr. دونك نكونوا زميلان نروحوا غرسون دونك روح نو زميلان نروحوا غورنا دونك روحوا غرسون باش كاين نداوي غورنا هكا. Et ça finalement c'est une philosophie, peut-être c'est une stratégie. C'est une méthode. C'est marrant, hein. Et- Ça veut dire que je sais pas de quoi je parle de pas de أي quoi. نزمر أنا تشوف كذا هو الغرض تروح تغوص نص الكاوي تقبل يا ناس شنو نديرو خناكش تقبل سيزيك الدنيا هو كيقول لا ما بالنسبة لنا أنا كيف خاطرك بلي إن شاء الله زنار هو ولا الشيء ونديك شنو ردنا لنا راه واش تقبل كذا يعني مي هو النبي تقيس يرنا كي كيقال توسنا يرنو ما تدينا في القبايل C'est quand même quelque chose. C'est pas la portée de n'importe qui. جيسبر كو سي من كي نعرفك عرض الصغير Ça a marché. Mais je suis un secret. Sans doute il y a un secret. لو كان لا سكرتي لا خدمه لا شغال فهمت كيفتي لي اضرب ولا جلس برش لا شنو شنو داير نوريك السنة قاعدين صغار ضاعت تموت اتصل رشيد من العجوز ça t'a fait plaisir c'est un petit صداع شفت ملي تموت زرا ما كان تتفهم ما يقيم 47 اوريو على الفلوس tu t'imagines داشي كتحسوا ما يعوضوا خاطر لا بلوبار لا شي جندين وردلوا لنا راس ميفدان كاين شي tu t'imagines alors la soirée مي فهمتي بس كان ساعه مي مي كومان بون تروح هذا شنو تو شي حملان سلانا سانت سلان كنت كان دونك عرض الزهري وصافي ماشي تو سامبلومون En tout cas c'est bien, franchement c'est bien. Nous déjà, on n'était pas à ta place mais on était émus. وي On était émus à ta place pour toi. بيان سور On était émus pour nous, pour notre culture. يرنو ايوا بحال باسكو تفر كوين دنيا يجيم طنكرتو على لا اوفيسيال تسليتا كينو شنو تتكسبات تطلع على الحال باسكو هو وقت نتوضا مي اش كضربي تابوت اون كيلكو جور تبدل في لي سوا تبغى لا لونغ اوفيسيال عيني في عيني دنيا خدمة عيني في بنية خدمة تسمى le plus grand de tes principes, tu l'as tenu jusqu'au bout. Et pourtant, ça m'a coûté cher. Parce que un bon voilà, هذا شو en fait. شوي كانت ضد الحال اللي هي جبت مازالية مازال كبير مازالية الكيف إيوا كنت مورايا قال لي كنت ترايك نتعرف من الماروك d'accord شنو d'accord كيف عطي لي تاع الأحيان إلا خاصنا نقولوا بالنسبة لي الجزائر من القبائل ما تقبيلي مي تقبيلي يقسم tout à fait. ميلا يتقبل ميلا قبل ما كاين لا قبل تسمى قبلية سلي ديفو نو سلي كاليتي لو نرجية سي كوم سا normalement هكا هاد peut-être le plus grand des rendez-vous et le plus émouvant de tous c'est pas celui que tu as vécu mais celui que tu vas vivre après t'as raté mon قبيل hein. Et celui-là, tu le prépares émotionnellement, tu le prépares professionnellement, tu te prépares comment pour ce rendez-vous. C'est très délicat. Je me dis,
انا بنادو غالطو جيدا من والستي من والجدي ما تغالطو ورسنا شنو مهني يزران كي كان السنين ما اطرح له باش تفهموا يعني ما يديك تراجع هادو زمر واش نتكلم خاضني تسمى Dina, Fiala dit merci des mots qu'il faut que vraiment je pèse. C'est, tu peux pas t'inventer, tu peux pas être une autre personne, tu peux pas être faux, tu peux être que ce que tu es à l'intérieur finalement. Tu peux pas تسترقل طريقي ما كنقارنوا القضايا زيك اللي كيدير لي زلاس الكواس كي تسميت بدا ما تطلع لك البلطاني وين لنا نصح وين لنا انت مورثيه مديده من تيرقام زمير غير سي بور سا تراوي كلها هضرنا كاع ودير كيما وديك كي يمكن نضرب خدمه باسكو ولا شي يدي ثكني فلا Et le rendez-vous قلت تموت القبايل à peu près من المادية. Entre juin, entre fin mai et fin juin. D'accord, donc ولاد جوية زمرا بنا فخاطر ذاك انا ما بدا قال تاخذ لي زافيش دوكا en 2 minutes. En 2 minutes c'est passé. Ouais. En plus قدمنا لي بلاص الشعب نولي سناتف. On a قريبة d'assaut, c'est mois d'avril. Quand je dis mois d'avril, mois de juin, on a à Lyon. C'est à quelle heure? J'ai vu que qui n'est Bourg-en-Bresse, c'est ça, mais je fais partie de la région Rhône-Alpes pour en tout cas tout ce qui est culturel, parce que Bourg-en-Bresse, il n'y a rien. C'est que les hachis aux autres dans la Rhône-Alpes. D'accord, l'orangère. Voilà, c'est ça. Et aux arbres, et puis il y a ça aussi Georges Blanc. Et ça à l'église, mais vous allez là ce qui t'ont fait visiter l'église. À tête de l'église, voilà, va. قرب زول. Voilà, donc on a 8 ans, mais ça a il y a 2 ans à Fourvière avec le grand Aït Magleb. Et ça aura le mois de juin à Caluire. Voilà. Voilà, donc mois de juin à Caluire, vous avez parlé avec les gens de Djihania. Bada Dassan, mois de juin à Caluire et Cuire. Voilà. Vous avez là, mais dommage. يروح يوقش ثلاثين كفانا ثلاثين كفا هذا يدير كي ناخذ الميت القران يعطيكم الصحة تلميذ pour un petit moment et que je voulais te faire une petite anecdote, une petite devinette que tu vas trouver. Il n'y a pas le jeune nez, je ne l'ai pas dans ma tête, c'est dommage. Ça te concerne directement, ce sera pour la prochaine fois. Et sinon, sans dire, on a fait des idées. En tout cas, c'est une musique où je suis تفكير وش الصحبة وش الصلبة تنمتي. لا صح. تنمتي كده يجي.